So ayun, mayroong nag-aararo, 5 sila. So puntahan natin. Hatidan natin ng konting blessing. Tara! Nga kigan tagiya. Lawat na lang. Sila. Ano may bagas kami? Kabalo ko na. Oh. 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 Nasig lang man yan. Salamat kita. Naka-300 ah. Bugas. Salamat kita. Kag. Nagdari ka lang. Ha? Sila yung adlaw? Init pa no? Okay, init eh. Are. Yan. Dua pa to sila. Sila na ka-adlaw inyo nga obra? Alin sang Lunes. Pili. Deh. Naka-300 ka tay. Natupay siya si Mano. Nang. At. Hoy, tay. Ano ito da? Uli gali ni. Gabalon lang ka tubig. Ako, kusabang. Abrehide. Abrehide, abrehide. Abi na, dito kabalo magarado. Kabalo magarado. Oh. 哎呦我的妈！